Halalala naiiring nga nang wano nangabot sa bulad o. Wala jud kabantay ang mga nagbantay o mga tindera. Tanaw naiiring. Naiiring nangawhat sa bulad. Oh, duha pa jud sila ka buok. Halalala nag-away. Wala. Nagdiganjagan. Tuan na si Manang. Wajud kabantay nga nangawhat in taon ang iring og bulad. Sige lang. Palag nangawat nagbulad usaram pug kabuad siguro matangag anak niya. Naningkamot in taon ang iring. Nangita og unsa iyahang makawhat o. Nanginabuhi og maayo ay. Naamang buwad diha butang na, di ba? Katong buwad bita ato gi-display diri day. Gikawhat man pud to sa iring no. Sa mao na ilang buhaton mangita og mga uhat og kuan. Mga buwad.